Bentornati su Train Famiglia, io sono Enrico, oggi ci troviamo a Parigi e andiamo al Disney Adventure World a vedere lo spettacolo di Frozen. Con l'apertura del World of Frozen in questo parco, sicuramente questo spettacolo che vediamo tra pochissimo sarà uno dei più ricercati. Qua in descrizione trovate il link alla guida per organizzare al meglio la visita al parco con anche le novità 2026. Proprio vicino all'ingresso del teatro c'è la zona in cui è possibile fare le foto con Olaf prenotandosi tramite l'applicazione e volendo è disponibile anche un negozio riservato proprio a Frozen che è visitabile magari proprio usciti dallo spettacolo. Sorry, Sven, no carrots. But Kristoff, you promised! I know, buddy, but let's say Oaken is not the easiest one when it comes to negotiating, and I came up short. Oh, I'll make it up to you, I promise. Mais que dirais-tu d'une petite chanson avant d'aller dormir, hein? But you can't eat a lullaby! Sven, buddy, on peut pas toujours penser à manger, hein? Such a classic, right? Reindeers are better than people. Sven, don't you think that's true? Yeah, people will beat you and curse you and cheat you. Every one of them's bad except you. Oh, thanks, buddy. But people smell better than a reindeer. Don't you think I'm right? Well, that's once again true for all except you. Oh, you got me. Let's call it a night. Good night. Don't let the frost bite. Good night, buddy. Rise and shine! Hannah, why? Oui, moi aussi, je suis contente de te voir. Bon, on y va! Tu es prêt? Enfin, tu peux l'être en 23 minutes. Je vous rappelle que nous sommes attendus au sommet de la montagne du Nord. No, wait, what? You want us to go to the North Mountain now? Bah, oui, maintenant. Alright, but what time is it, huh? Ouais. Ah, mais tu as déjà entendu parler du petit déjeuner. Oh, Anna, what's... Oh, thank you! Sven buddy breakfast time! Allez, régale-toi. Ah, bah, t'as été plus chanceux que moi. Yes, Kristoff! We're lucky that Anna is such a great friend! Oh, Sven, t'es bien. Quant à toi, je te connais par cœur et tu vas oublier. Forget about what? What are you talking about? Il a oublié? Oh, l'invitation royale, c'est aujourd'hui. Ma sœur nous a ouvert les portes de son palais de glace et toute ta reine est invitée. Hello! Oh, yeah, sorry, I totally forgot about the celebration at the Ice Palace. Oh, what is it about again? Tu n'aurais pas un peu de neige entre les deux oreilles? Elsa, ce qu'elle a vécu? La neige, l'hiver? Tout ça, quoi? Oh, you mean when she went away? Voilà! Yeah, sure, of course I remember. But does it have to be so early? Et j'ai une idée géniale. Oh. J'ai envie de lui faire une surprise. Here we go. Une surprise pour Elsa. But what kind of surprise? Je vais profiter de cette invitation pour célébrer qui elle est. Sa force, sa bonté, ce qui la rend unique. C'est ma sœur, quoi. Je l'aime. Oh, you're right. I see why you want to celebrate her. Your sister embraced what made her unique, and that's what really matters in the end.
Wow, that was deep! On y va. Hold on. How do you plan to celebrate if it's only us? The three of us. Qui a dit qu'il n'y avait que nous? Oh non, rassure-toi, ça ne prendra pas longtemps de rassembler tous les habitants du royaume. Wait, what? Ils ont tous reçu l'invitation. An invitation. We have some company. Le... Oh, Sven, buddy, look. Peuple de Rendel, merci d'être venus si nombreux. Oh, je suis trop contente. I'm so glad you were able to come. Feels so good when the gates are open, right? Oh, wow. Oh, what a crowd, right? It's gonna get Gerhard in here. What's Sven? Gerhard? Oh, Gerhard! 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 Did you get it? It's what, buddy? People of Arendelle, I won't hear you. Let's have some fun together. Vous voulez visiter le palais de glace avec nous? Oui! Vous êtes partants pour nous aider? Oui! You want to celebrate Elsa with us? Yeah, what's your plan, Anna? Je veux qu'on montre à Elsa combien c'est magnifique d'assumer qui on est vraiment. Let's all embrace who we really are. Oh, we love that idea. Célébrons sa magie. Et la nôtre. And let it all go! Oh! Christophe! Oh, yeah, sure. Prenez un peu d'espace. Make sure you have enough room and let's all do this together. Je vais vous apprendre les mouvements magiques de la reine Elsa. Oui, vous avez bien entendu. I'm about to teach you Queen Elsa's special moves. The ones that really let her power shine. Exactly. Faites tous comme moi, d'accord? Let's all work on magic. Ready? Est-ce que vous êtes tous prêts? Alors, on commence. À droite et à gauche. Tourbillon et en l'air. Right and left. And raise it up. Et on jette à droite. And we roll to the left. Fai i movimenti, fai i movimenti. And we are Fai i movimenti, amore, guarda, fai quello che fanno. tourbillon. Tourbillon. And up. Fai la magia. Encore une fois, Fai la un peu magia. plus vite. Ah, che poi dobbiamo À cantare droite. a Elsa. Et à gauche. Guarda, guarda, a gauche. Tourbillon. Et en l'air. Right and left. And raise it up. Et on jette à droite vers Sven. And we roll to the left. And we are down. Tourbillon. And up. Bravo. Alors maintenant que vous connaissez les mouvements magiques, nous allons les refaire une dernière fois tous ensemble. Oh, wait for me. Yeah, sure. Let's do it one more time all together. Come on, everybody. Sven, avec nous. Let's go. À droite et à gauche. Le tourbillon. Et en l'air. Oh, bravo, je suis impressionnée. Elle savait tellement et je suis hâte. Yeah, that was great. Oh, yeah. I'm sure she will love our surprise. Bon, je crois que nous sommes prêts, alors on y va. Attends une seconde, Sven va avoir besoin de plus d'énergie. Mais oui, prends tes forces et rejoins-nous. After you, my lady. Oh, and don't forget to hold on tight, because we like to go fast. I like fast. Whoa. Si on peut éviter qu'il se transforme en glaçon. Même si c'est dans le thème, ça serait dommage. J'oublie à chaque fois comment ce palais est magnifique. Everything looks so beautiful. Oh, tout le monde est là? Is everybody here? Yeah. Elsa? Elsa, it's me, it's Anna. Elsa! What is... Elsa? Alors ça c'est étrange, j'aurais juré que... What was that? Vous avez entendu? Did you see something? Why are you smiling? Is there someone behind me? Il y a quelqu'un derrière moi? Oh, is it my sister, Elsa? No? Oh, please, don't tell me it's the snow!
Tu m'as fait tellement peur. Hello! Olaf! Well, of course! Hello! Hello! I'm Olaf, and I like warm hugs. J'adore tes gros câlins. Mais tu nous as vraiment surpris. Listen up, Mr. Snowball. Next time I'll feed Sven that nose of yours. Before or after you give me a warm hug? You know what's cute, Olaf? For a snowman, you sure do like warm things. Yeah, like summer! Oui, Olaf, on sait tous que tu adores l'été, le soleil, la chaleur. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on va bronzer. On va faire quelque chose qui me rend très heureuse. Me too! That makes me so happy! But I don't know why. What goes on inside that frozen head of yours? Olaf, dis-moi, est-ce que tu as vu Elsa? Yeah, why? Oh, tu pourrais nous conduire à elle. Yeah, why? Maintenant? Yeah, why? Olaf, je vais te dire pourquoi. On va lui faire une surprise avec tous les habitants. Oh! Look at all the people! Everyone is so adorable! Olaf, je te présente. Tout le monde? Voici Olaf. Dites bonjour à Olaf. Bonjour Olaf. Hi, everyone! Lascialo stare, They're saluto. staring. Why are they staring? Peut-être parce que t'es un bonhomme de neige qui parle. Ah oui. Ou peut-être parce qu'ils attendent tout comme moi que tu nous dises où est Elsa. Oh, but she's right here. Wait. Dear people of Arendelle, welcome. Je suis tellement heureuse que vous soyez venus jusqu'à la montagne du Nord. Quel plaisir de te voir. So good to see you. That's what you call an entrance. Anna, Christophe, And Olaf! it's so good to see you all. They've got a surprise for you! It's so good to see you. Merci, mais tu viens juste de le dire, Anna. I love you. What's happening? Est-ce que tout va bien? Mais oui. Je suis juste heureuse de te voir et c'est tout. Et puis c'est important de dire à ceux qu'on aime qu'on les aime justement. I love you too, Anna. Aww. Dear people of Arendelle, thank you for joining me today. I'm so happy to share both the Ice Palace and something important I've learned. Quand j'étais plus jeune, je pensais que mes pouvoirs étaient une malédiction, mais j'avais tort. People are often scared of what they don't know, and because of that, Being different can make you feel like you don't belong. Yes. Je suis fière de ce que tu es devenu. Et nous le sommes tous. Tes pouvoirs ne sont pas une malédiction. Ce qui fait ta différence fait aussi ta force. c'est vrai. Et aujourd'hui, je me sens enfin libérée. L'hiver s'installe doucement dans la nuit, la neige est reine à son tour. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Le vent qui
An amazing moment. Merci. Thank you, Anna. Thank you, everyone. Oui, thank you. Tu nous as montré que nous pouvons être fiers de qui on est. Et félicitations tout le monde, vous étiez fantastiques. Yes, you were great. Je ne m'attendais pas à une telle surprise. What a celebration. Merci de nous avoir ouvert les portes. Avec grand plaisir. From now on, the Ice Palace will be open for all of Arendelle to visit. Oh, I love a happy ending. This is where I'm supposed to kiss you, right? Non. Cette fois, c'est moi qui t'embrasse. Ma vie, je n'ai trouvé que des portes fermées. Jusqu'au jour où je suis tombée sur vous. C'est aussi le sentiment que j'ai, parce que j'ai passé du temps à chercher ma bonne étoile. Jusqu'à cette grande fête royale, mon cœur se régale. Avec vous, je désire, Je vous ai et j'ai découvert un sentiment nouveau. L'amour est un cadeau. L'amour est un cadeau. L'amour est un cadeau. L'amour est un cadeau. Dites adieu. Dites adieu Au l'heure qui passée. ce qui nous Attends, est bien beau. Love is an open door. Love is an open door. I think there's so much more with you, with you, with you, with you. Love is an open door. with you, with you, with you, with you. Life can be so much more. With you, with you, with you, with you. Love is an open door. With you, love is an open door. It's a very special day. Oh, yes. Glad we were all able to let it go. Thank you all. I hope the rest of your day is as magical as what we've experienced together. Au revoir. À bientôt. Bye bye. Warm hugs for everyone. Bye, la boum. Chicks, chicks again. Goodbye, everyone. Thank you so much for coming. You guys are amazing. Bye bye. See you very soon. Bye bye. Un po' in inglese, un po' in francese, ma come vedete è uno spettacolo assolutamente da non perdere. Fatemi sapere se voi l'avete già visto e se pensate di andarlo a rivedere con la visita al nuovo parco. Vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate il link alla nostra guida per organizzare la visita al parco. Iscrivetevi al canale, mettete un mi piace e noi ci vediamo al prossimo video.